Problem logike je što reč beskonačnost, osim beskonačnog ponavljanja u Aristotelovom beskonačnom algoritmu, nema nikakvo značenje. Dakle, da bi uopšte logika mogla da se uspostavi, potreban je entitet A, entitet B i relacija. Onda imamo logiku. Prema tome, i Aristotel je u svom organonu, ima 9 kategorija, logiku počeo od druge kategorije. Prva kategorija je supstancija, to je u stvari isto što i Parmenidov pojam bića, koji je uradio mnogo bolje Euklid, jer je on onda biće učinio čistim kontinuitetom iz kog sledi kontinuum, a to je bezdimenzionalna tačka. To je urađeno zaista na nivou egzistencije sveta u najdubljoj osnovi. A Aristotel je počeo od diskretuma. Znači imamo neki deo i to je onda početak logike. To je po njemu individual. Sad, da li je individual samoidentičan, prosto ili složeno? Čim je individual? On više nije prosto samoidentičan. Jer evo, minimum individuala, to je neka linija. Je li tako? Da li je ovo samo sebi prosto jednako? Pa nije, jer je jednako složeno po granicama i po sadržaju koji ovde ima. I suština je u tome da je logika mnogo plića od same matematike. Jer matematika ima nulu, a logika nulu nema. A nula je ne samo model svesti, aritmetički, geometrijski, kao što smo rekli, model svesti je tačka. Dakle, nula na beskonačnu potenciju, znači sve nule, to smo rekli da je kontinuum večne sadašnjosti, a istovremeno to je plenum tačaka. To bi bile sve tačke u beskonačnosti koje su u stvari sve lokalni centri beskonačnosti. Jer beskonačnost se sastoji samo iz centara i ti centri moraju koegzistirati da bi beskonačnost bila beskonačna. Drugčije ima rupe, to onda protivreči suštini značenja samoga pojma. Prema tome, logika ne može da nam pomogne u ovome što pričam, samo metafizika i to ontologija, znači kriterijum čistoga postojanja. Šta, na primjer, recimo, kako se, već smo govorili o imaginarnim brojevima, pa oni kažu x na kvadrat plus 1 jednako je 0. Pa je onda x na kvadrat jednako je minus 1, pa je x jednako kvadrat iz minus 1 i tu počinje priča o imaginarnoj osi u Descartovom sistemu. Znači ne rotiramo da bismo imali nulu od plus 1 do minus 1, rotiramo 180, a ovde rotiramo samo po 90 stepeni i imamo imaginarnu jedinicu. I šta? Prvo, kako ja nešto što je imaginarno mogu da nacrtam? Pa ovo ima dužinu. Znači, ima neki fizički korespondent. Prema tome, ako ja imaginaciju smatram suprotnim nečemu što realno postoji, onda ja stepenujem ontološki imaginaciju i entitet za koji tvrdim da jeste, dakle da ga zaista ima, i na taj način u stvari rušim sam pojam postojanja i ja više ne znam o čemu pričam kad pričam o imaginarnim brojevima. Da ne govorim sljedeće, da ako ja sad napišem x na kvadrat kao 1 puta 1, je li tako? Ako x jednako 1, x na kvadrat 1 puta 1, pa plus 1 jednako je 0. I šta sad ja ovdje imam? Imam 1 plus 1 jednako je 0, pa 1 imam jednako je minus 1, pa imam 2 jednako je 0. Imam čistu besmislicu. Tako da mi moramo da se vratimo prirodnim ograničenjima u matematici
i da uspostavimo jednoznačnu korespondenciju i to dvosmerno jednoznačno, znači i na levo i na desno, i pojam matematike i pojam fizike, da oni budu 1:1, znači da napravimo takozvanu bijekciju, 1:1 odnos. To je strahovito važno jer imamo algebru u kojoj to sve je pobrkano. Pazi, kaže ovako, imamo, kaže A. Šta je A? Ne zna niko. Ali kaže šta? A jednako je B. Ljudi, A ne može da bude jednako ni samo sebi. Pazi, A ako je A, ovo nije prostorno jednako, ovo je prostor 1, a ovo je prostor 2. Znači, ovo ne može samo sebi da bude jednako na način koji se ovdje prikazuje formalnim jezikom. A ovo A jednako B, to je isto kao da se napisao da je 3 jednako 4. Eto, to je potpuno isto. Drugim rečima, ovo sve mora da se menja kako bismo uspostavili pravu jednu matematiku prirode koja bi direktno odgovarala mogućnosti shvatanja onoga što zovemo materija, a materija to je interno vreme, prostor, masa i energija. Sve to zajedno.